Favorite candidate on number 5, pick up your question. Okay, candidate number 5, huwag sa imong gibati. Pressure? Ano pressure mo tabi? Tikwid ka sa una? Char lang. Na-pressure ka, kahit ako kahit suhol ang prop chairman niya, kasi di marahin na. Char lang. Huwag sa imong gibati. Pressure? Ayaw ka pressure. Kay guwapa ka kayo karong gabi na. Kani nga kasinaw sa imuhang panit, sinaw sa iris. Very elegant. Okay? Candidate number 5, relax because your question goes like this. Beauty is subjective. It is a matter of perception, so no one is entitled to create exact definition of beauty. Your question is, musugot ba ka nga imong lawas murag Coca-Cola body pero imong naong murag tansan? Again, beauty is subjective. It is a matter of perception, so no one is entitled to create exact definition of beauty. Your question is, musugot ba ka nga imong lawas murag Coca-Cola body, pero imong naong murag tansan? Yes. Thank you for the wonderful question. For me, it's really ko mabasi on how I look because it is being said the question that beauty is subjective in each. It may sound, beauty is in the eye of the beholder. What matters for me is I know deep inside me that I have a sweet and calming personality just like Coke gives to everyone who drinks it. Matigas man sa paningin, buksan mo lang at inumin, kayo ay masasarapan din. And I thank you! And I thank you, Dad! No! Beauty is subjective, July. Beauty does not rely on how people see you. It is about how you know yourself. Kung kailan ka sa imong kaugalingon, nga ingana ka mapagkatao, pues guwapa ka. Kung gisaway ka sa imong silingan, siya ang di guwapa. Murag now o tansan. Okay, candidate number 4, number 5, thank you so much. Let's proceed to candidate number 6. Yeah, ang mga sinuhula na makpak na. Oh, wanna say hi to your supporters? Candidate number 6. Say hi, saman. Hello. Say hi, hello daw. Say hi, gali, hello, manoon. Hi. Hello. Bitaw. So, yung mga fans, o ito yung mama dito, kusog kayo pakpak. Pag-uli daw, kung di ka maray na ron, latos. Okay, relax, candidate number 2. Ready na ka? Ready na ka gamay. Ayaw gamay ang imong ka-ready. Kaya wa kay mabuhat, kay mubunot, di ka pangutanan. Okay, candidate number 6, listen very carefully kay taas kay imong pangutana. OFWs or overseas Filipino workers are now called modern hero. They help our country's economy and in nation building. Filipino migrant workers left their homes and loved ones to provide comfortable living for their families. They endure homesickness, personal sacrifices, and horrible working conditions because of their love for their families. Your question is, musugot ba ka nga 1 million imong simana isip usaka ka OFW pero imong trabaho tigpintal o barko gamit ang bras sa cutics? Ay sugot! Again, OFW or overseas Filipino workers are now called modern hero. They help our country's economy and in nation building. Filipino migrant workers left their homes and loved ones to provide comfortable living for their families. They endure homesickness, personal sacrifices, and horrible working conditions because of their love for families. Your question is, musugot ba ka nga 1 million imong simana isip usa ka OFW pero imong trabaho tigpintal o barko gamit ang bras sa cutics? Thank you, Christian. Isip ko sa OFW. Sa kalisod karon sa kamalas na panituro ng karon. Musugot na lang kung pintal sa barko gamit ang bras sa cutics. Kaya kini nagpamatuod lamang na andam ako mag-altos para sa tayo sa mga pamilya. Ang bras sa cutics, simbolo na tanang OFW, dili sa'yo ng ilang trabaho. Kaya bisan unsa pa nakalisod ikaw delikado, sila isog na naging asdang, at tanang OFW,
Ako sa lubos ng dedikasyon, paningkamot at sakripisyo. And I thank you. Kahilakbon ko, besh. Bitaw no, let's respect our OFW. Kaya kita biya kung makita tag-OFW, makadungong tag-OFW, makaingon ta nga, hayahay, kinaan sila sa gawas. But we do not value kung unsa ang kalisod nga ilahan, giagian dito, unsa kadelikado ilang trabaho, unsa pag-agwanta nila ang kamingaw sa pamilya para lamang matagaan ta o matagaan ang pamilya nila o nindot nga kinabuhi. Salamat kayo, candidate number 6, for your very charming and very wonderful question. Kaya kita nga ba usahay, kaya kung di matagaan chocolate, magyaw-yaw. Kaya lumalabang abron, di mahatag chocolate. Iba ko na yun. Okay, candidate number 7, the last but not the least candidate. Guwapa no, lami o pamarog, murag babae. Parang masuya ta, kay feeling ta niya, siya kay effortless. Ako ba babae na, gabi ng pagnudnod, wapa kaputi tiri. Jones, uy, kaputi. Okay, kumusta kayo, Ted? Sakit na imong tiil? Kasi nagsugo sa imo. Ako mga silingan. Imong mga silingan? Pag uli, imong suktan imong mga silingan. Diyan ka. Kaya imong mga silingan, iganggalan raka. So, pero bitaw, babae kaya katamong gabi o ng relax o enjoy again. Kaya this evening is for you. Okay? Pick up your question. Okay, your question is the last question. Listen very carefully, candidate number 7. Superpower is a special or extraordinary superhuman powers for greater than what is considered normal. However, it can also describe as natural abilities that reach the peak of human potential, such as advanced intelligence or weapon proficiency. Your question is, kung tagaan kag superpower, unsay imong pilion? Kusog mo dagan pero imong tiil dili tupong, o bright kay ka pero imong ulo nasa tangkugo with full bangs? Again, dito sa imong pangutana, kung tagaan kag superpower, unsay imong pilion? Kusog mo dagan pero imong tiil dili tupong, o bright kayo ka pero imong ulo naa sa tangkugo with full bangs? Thank you. Kung pilion ko o superpower, mas pilion ako ang mahimong utuban. Bisan nasa tagkugo akong ulo with full bangs. Kaya mas magamit na ako ang utok sa daghang butang. Sama sa pag-discard sa kinabuhi, pag-eskwela, o pagtabang sa uban. Kung tungkol sa akong kautuhan, basin makaibinto ko sulbad sa problema sa akong ulo. Maong dili ko magdali-dali, kaya mas maayo na kung nangunahog sakto kaysa magdali-dali, mawalay klaro. Pinaan. Iya ko na sad. So, iyon si candidate number 7, napiliyon niya nga, imong ulo na sa tangkugo with full bangs, basta bright. Lalahi ramang gid, ladies and gentlemen. Ang ka-bright sa tao, wala man sa giswilangan. Naana siya sa application sa batasan. Bisan pag-unsa ta ka-bright, sa kakilimpan, kung di ta kabalo mo relate sa atong silingan, di ta kabalo mo respeto sa atong mga kaubanan, walay pulos ang tanan. Thank you so much! Candidate number 7. Okay, and that concludes our question and answer round. And these candidates exude not only beautiful faces and sexy body, but also the confidence to answer the question with a very